Hey Usman. ها اگر من یه معماری نداشتم نیم شمایی دادم دکا. خیریت نداری من یکی نیم تا خوردن نمیتونم شب و شب را تیارم باری خود باری یارم باری نمی دیارم باری ملتی نام دارم سرخم میرنم مگه نشی آرشر دکه پیش و مگه و دکا روستو بارشر همیشه تیار شر خودیری سری اویلش دایگه شکار شر چک بچه استادی به و بروی من عثمان پدر ایپمه بگو سخن که کلای کیره بکنم چشمای کیره بکنم شاگردی حریفی من فایز پیتک بجیق یگان کس ایدمی تا دل با دل نمیده و یگان کس پولی زیادی نداره Я в рарди байора би ранги сара би ранги лона мусича девона байо англичана не англича америка озмера хочу на английский гам мезана вообще таджики я намедонам спорить некне ты медони английский хамошок хабра бра Very good, mister. And gathering. Go. अब अच्छा देवना चीज सारा जमरा उरी Alo. Kiyayda xunamarda. Man yotu. İş pişken onları hiç xeyler bu. Paysos ki pasu doğru bu şu musul palto. Xunur acam ki hiç xeyli pişken. Kiyayda xunamarda. Man yotu tümaktan afam destan. Hiç xeyli yaptılar vapşe. Bu adam bunu. Alo. Ama psikaya gufta ki tamam sakarım guftum peşi bacho gram kam ta pişinim kaçıyorum. Ki? Çeli peşi bacho. Biz kana da konuşacağım bro. Tona dengar biz dakona. Vale, kanis na kana da. Vale. Kanis. Oh, sakarım ya kum. Ne varsa gazoram sakidim ama da doğru kârdım. Asad diyor ben malı lako tam tayo. Oh. Vale. Marda kâmi boşa. چقدر باشه تاسیا براتانی جدو شینم آخر کاتیش برای درو غنی که سلام علیک ایره دچه میشه کمکی کاتی جنگ میشم گفتن دیل نبند آخر دارم استروی تایپ چیه کناره ازی کناش نه چه کلمه گفت فاروس اینم خیلی آمد یوپی نیکتا یوپی مونه دکشه تو ویدیو کینو دام سیبیوزه گفته سه بچه شربت شده ما گشتیم بخواره سه بچه مالی چی بیو بگی نومرو شد بگی توریش که بگی نومرو شد نومر کتی رفته نومر کتی رفت نه مالی نومر کتی هم معروف نومرو شد داریم زنگ بزنیم بعدا معروف دیوانه چی تو دوری تا کنه مخی مرد راست بگم برای چیه ما تلفن ایکس ماکس $2,500 da گرفتم توالت 5 متر توالت قشلاق دارم Здравствуйте. Честь к вам. Я сейчас не могу говорить, сейчас у меня дела. Короче, ты уволен. Давай, не звони больше.
Следующий. Вакансия здесь? Нам нужен очень хороший сотрудник, чтобы хорошо работали. Все, я кандидат. Слушаю вас. Просто у меня там высшее образование, красный диплом, я закончил на высшем уровне. А вы? У меня тоже хорошее образование. Да, вижу. Так, стаж работы у вас какой? Стаж работы у меня уже 20 лет, я почти работал на фирме Lacoste, Zara, Dior, Dolce Gabbana. На брендовых фирмах я уже работал, да. Очень хорошо. А у вас какой стаж? У меня очень хороший стаж. Да? Да, вы можете проверить. Ну, да, у вас очень хороший стаж. Мы вам позвоним, а я вас поздравляю. Значит, мне позвоните? Да. А его приняли, да? Да, конечно. Что за коррупция идет вообще? Давай, молодец. Молодец, давай. Ну, покажи, как ты умеешь. Давай. Ой, молодца какая, молодца. Ой, молодец. Ну-ка, давай еще так раз покажи. Бросай, давай. Ну, давай еще. Молодец. Ну, молодец. А еще. Вонь, давай еще. Туда, иди. Молодец. Вообще молодец. Молодец. Поднимайся. خیلی برا میگو رحمت صادی شده سلامت نه نه درستی که اومدم برا پیشرویاش تاکو گاب نستای برا یا نمو ترقیات یافتای که کودکای 3 سالش داشه درستی را میدونی صدای گیتار آهای قلب رو دیوار اگه دست توی دستام نذاری خدا نگهدار دلت یاسه پر احساسه محرم رازم تا اون روزی که نبزم بزنه ترانه سازم برا ترانه سازم تا هنگی سازم